Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem. Saam boer ons vooruit. Hier sal jy boer. Hier sal jy boer. Vandag hervat ons fokus op volhoubaarheid, want ons moet alles in ons vermoë doen om seker te maak ons nageslag het 'n beter kans op sukses. En dit is moontlik om volhoubaar te boer. En dit is waarna ons hierdie reeks gaan kyk. Hallo, ek is Philip Venter. En ek is Corneil Liebenberg. Welkom by Nisboere. In hierdie episode van Nisboere, ons besoek Colburn, 'n gesertifiseerde organiese suiwelplaas in die hart van die Karkloofvallei in KwaZulu-Natal. En dan lê ons besoek af by Farmer Angus op die Spierlandgoed in Stellenbosch, waar die klem absoluut op organiese boerdery val. Ons maak ook 'n draai by Louwerland op die walle van die Oranje rivier tussen Prieska en Niekerkshoop in die Noord-Kaap, waar 'n verskeidenheid produkte verbou word. Ons ateljeegas is Dr. Raymond Auerbach. Hier is Corneil en Philip. Hallo julle, baie welkom en dankie dat julle ingeskakel het. Philip, vandag gaan ons buite in Suid-reis, van Natal tot die Noord-Kaap tot Stellenbosch, 'n bietjie te kyk hoe divers is landbou in Suid-Afrika weens al die klimaat en grondtoestande. So, Ja, Corneil, jy noem al die uiterstes, né? As jy vat die klimaat wat jy daar genoem, ons het 'n winterreënvalstreek en 'n somerreënvalstreek wat jy genoem het. Ons het areas wat minder as 500 mm reën tot oor 1000 mm reën kry. Maar interessant is ons kan nie die reënvalpatroon manipuleer of bestuur nie. Dit is 'n gawe van die Here. En ons het in hierdie jaar gesien dat ons in die westelike areas uiterste droë toestande gehad het, ons wou geplant het en in die oostelike gedeeltes was ons sopnat gewees, ons gesukkel. Want wat wel bestuurbaar is wanneer jy inligting gebruik, soos presisie tegnologie, om jou natuurlike hulpbron soos jou gronde. Jy kan die gronde klassifiseer om te sien eerstens waarvoor die gronde goed is en wat se gewasse jy daarop kan plant. Jy kan stand varieer, jy kan jou besproeiing skeduleer en dan kan jy dit ook aanvul met organiese bemestingsprogramme. So ja, dit is lekker goedjies wat ons vandag oor gaan gesels. Right, maar toe Philip, kom skop af. Vir ons eerste insetsel besoek ons Colburn, 'n gesertifiseerde organiese suiwelplaas in die hart van die Karkloofvallei in die KwaZulu-Natal streek. Dit is werklik 'n besondere boerdery. Geniet die insetsel. So this is a family farm. My parents farmed originally in a smaller farm close to Howick. They bought this in the early 1990s and we moved out here originally a pig and beef and maize farm. When I moved back to the farm in around 2013-14, we had to look at expanding, and at that point dairy was the best option. So we converted a large portion of the farm to dairy production, started small with about 450 cows and grew the business to where we were milking about 1,100 animals. Over the last 2 years, we've changed our shift a little bit and have gone into organic production. We were very happy farming commercially. I'd had a couple of ups and downs with our farming practices. We'd been attacked by white grub in our pastures, which is a little root-eating worm-like pest, and we'd thrown a huge amount of chemical at it and it had made no difference. So I'd started thinking that potentially the stranglehold we had on farming with a huge number of pesticides, herbicides, fungicides, and the synthetic fertilizers we were putting in maybe wasn't the right approach. But we hadn't been driven kind of towards an organic way of farming at that point. The change really came was when Kevin Lang, who owned Fairfield Dairy, phoned me from a boardroom in Cape Town, and he'd been in a meeting with the Woolworths guys. They said they'd lost their organic producer. He'd decided to get out of farming, and he offered me the opportunity. And from there, things progressed really quickly. We had to try and get into the market quickly to ensure an element of continuity for Woolworths in their market. But that is really where things started. We were offered an opportunity, and it seemed like one of the only ways to create a niche for ourselves and to differentiate our product. Backing onto my experiences and my thinking leaning towards
a more natural way of farming. I thought it was a great opportunity and decided just to grab it and run and see what happened. To get organically certified, you've got to go through a transition stage. For pastures, there's a 2-year conversion period, so you've got to stop any kind of chemical synthetic input, and you go through a 2-year process where in the 3rd year, if they're happy and everything's gone well, those pastures will then be classified as organic. There's obviously a financial implication to that, where you are having to feed your cows organically and produce everything in an organic way, but you're not getting a premium price for your product at that point, because that'll only come with the certification later on. My advice is just really try and learn about what you're passionate about. Go out there, visit farmers that are doing it, learn from their mistakes. There is a learning curve to it, and my passion more than the purely organic side of things, because there's a big difference between organic and regenerative. We try and practice a blend of organic and regenerative farming, but is go for it, try and farm regeneratively. There's a big move towards regenerative agriculture, and I believe that for us to be sustainable as farmers, that's really where we need to end up. So do as much research and YouTubing and visiting other guys, networking as you can, and then go for it, take those steps. Sjoe, wat 'n pragtige plaas. Suid-Afrika is net die mooiste land in die hele wêreld. Die woord familieplaas, Philip, is so lekker geweest om te hoor, en op boonop 'n familiebesigheid ook. Iets wat natuurlik vir ons by Laafvoet, ek kiem ook na in die hart lê, altyd lekker om te hoor. Geef my warm gevoel in my hart. Maar wat het vir jou uitgestaan met hierdie pragtige insetsel? Dit is net weer nog 'n voorbeeld dat organiese boerdery ook 'n nisboerdery is. Ek dink dit is 'n geleentheid om ons met raak sien. Dit is nie so maklik nie, dit is nie eenvoudig nie, maar die man het 'n geleentheid gesien, en as ek in Woolworths kan lewer, wat jy 'n premie kan verdien, dink ek is dit die moeite werd. Daar's natuurlik baie red tape wat mense met deurkom. Soos julle daar kon gesien het, daar's 'n proses van sertifisering wat moet plaasvind, wat jy van jou sintetiese produkte moet begin uit die stelsel uit, of jy moet dit in totaliteit uitbring. Maar wat baie duidelik moet wees is dat daar moet wel insette gelewer word om hoër produserende weidings te hê en diere te hê, is daar wel insette wat gelewer moet word. Daar's net strenger reëls. So ons het ook daai produkte binne in ons stalkornei wat organies gesertifiseerde produkte is. So ja, gelukkig. Dit is net belangrik dat mens kan nie net ophou doen nie, want produksie neem af. So dit is moeiliker om te bestuur. Mens moet ook nie aanvaar dat die indruk wat geskep het is maklik nie. Dis inteendeel, jou bestuur moet nog hoër wees. Nou ja, net voor ons winkels te gaan, onthou asseblief dat hierdie en al ons ander insetsels ook op RAP beskikbaar is. Dis heeltemal reg. As jy dalk weer na enige van die program of insetsel wil kyk of selfs met iemand anders te wil deel, is dit eintlik baie maklik. So maak mens. Nisboere is elke week op die kassie, net hier op Via. Maar as 'n weeklikse dosis van Nisboere gewoon nie genoeg is nie, of as jy miskien weer na 'n episode wil kyk en dit selfs met jou vriende en familie wil deel, kan jy. So maak mens. SMS plaas na 32210 en ons stuur vir jou 'n ontvangserkenning SMS sonder verwyl. Klik op die skakel en ontsluit die info-wrap. Vul dan bloot die klein vormpie in, dis super eenvoudig, en stuur weg. Voortaan ontvang jy al ons episodes plus insiggewende artikels en wenke. Net hierna, ons maak 'n draai in Stellenbosch, waar Angus McIntosh en sy span van diererotasie gebruik maak om die grond gesond te hou. Nisboere word met trots geborg deur Laafveld Agrochem. Nisboere word met trots geborg deur Laafveld Agrochem. Het jy geweet, daar is hoofsaaklik 4 volhoubaarheidsdoelwitte. Eerstens, voorsien in menslike voedselbehoeftes en dra by tot biobrandstofbehoeftes. Tweedens, verbeter die gehalte van die omgewing. Derdens, handhaaf die ekonomiese lewensvatbaarheid van landbou. En vierdens, verbeter die lewensgehalte van boere, plaaswerkers en die samelewing as 'n geheel. Nou vertrek ons na Farmer Angus op die Spierlandgoed in Stellenbosch, waar die klem absoluut op organiese boerdery val. Die Nisboere span het gaan kuier om te sien hoe Angus en sy span van diererotasie gebruik maak om die grond gesond te hou. Geniet hierdie insetsel. Ja, Spier het 'n lang geskiedenis, maar ons het eers in Desember 2008 begin boer op die plaas. So die geskiedenis van die plaas lank voor dit was alles konvensioneel geboer.
met tabak geboer. En tabakboere sit metielbromied op die grond. Want ons meer mikroorganismes in een hand vol gesonde grond wat daar mense op aarde is. En daar is alles doodgemaak. En die universiteit het die plaas besit en hulle het geëksperimenteer met alles en geweldig baie chemikalie. Ek bedoel, was 'n 80 hektaar blok wat vir 7 jaar net wortels gehad het. Geen rotasie nie. Ons het Londen verlaat nie om te kom boer nie. Ons het net ons kinders in Londen en in Tokio groot gemaak het nie. Ek was 'n aandelemakelaar geweest daar. So toe los ons die Londen lewe, kom ons terug, ons begin huis bou en ek het toe Michael Pollan se boek gelees, The Omnivore's Dilemma. Wat ongelooflike boek is oor die wêreld se voedselstelsels. En die middelste deel van daai boek gaan oor 'n boer in Amerika, sy naam is Joel Salatin. En ek was so gemotiveerd om oor Joel te lees, dat ek my vrou gesê het, wel ek wil soos Joel boer. En ons het toe 'n deal gemaak met Spier, en so begin boer ons op 'n klein deel van die plaas, en nou bestuur ons in effek die hele plaas. Ek het nog nooit konvensioneel geboer nie. Okay, so ek het organies of opbouend of herlewens, wat ook al 'n naam jy wil noem, in Engels noem hulle dit regenerative, begin boer. En dis 'n baie eenvoudige manier van boer. Dit is, jy moet diere in die stelsel hê, en die prinsip is baie diere in 'n klein plek vir 'n kort tyd met 'n lang rusperiode. So hierdie manier dat jy baie diere in 'n klein plekkie sit vir 'n kort tyd, hulle mis en urineer die plek en jy skuif hulle, maak 'n geweldige verskil aan hoe die natuur terugkom. En een van die sentrale idees agter hierdie vorm van landbou is, in Engels noem hulle dit stacking. So dit is 'n paar inkomstebronne van dieselfde stuk grond. Hierdie manier van landbou, wat ek geleer het, moet op 3 bene staan. Die finansiële been, die ekologiese been en die sosiale been. En die finansiële ding, wel, dis die maklikste om te meet. Jy maak geld of jy verloor geld. Die ekologiese een is ook baie maklik volgens my en is 'n baie eenvoudige manier, maar dit is die basis van alles en dis wat gebeur met die koolstof in jou grond. Die sosiale een is 'n bietjie moeiliker om te meet. Ons voel ons 'n baie goeie verhouding met al ons staf, wat ons werk daaraan. So, ek bedoel, ons kan lank praat oor die skoolfooie wat ek betaal het. En ek betaal hom nog steeds. Jy weet, ons model verander die heeltyd. Maar wat ek kan sê, is, die heel eerste ding, jy moet seker maak jy het water op die plaas. Die tweede ding wat ek kan sê is, doen net een ding. Doen dit goed. En wanneer jy dit verstaan het, dan kan jy ander goed bysit. Okay? Die derde ding is, jy moet eenvoudig werk aan wat hulle in Engels noem 'n brand. En wat ons geleer het oor die laaste, hoe lank is het nou, 13-14 jaar, is dat hoe meer jy die storie vertel, hoe meer persoonlik jy dit maak, hoe meer stel mense belang daarin. Dis nou vir my 'n groot voorreg om ons ateljeegas te verwelkom, Dr. Raymond. Hy's 'n boer, 'n navorser en 'n beleidsadviseur. Hy doseer ook aan die Nelson Mandela Universiteit. Welkom, Dr. Raymond. Dankie. We just watched the insert together. What stood out for you in that one, the last insert we saw? You know, the great thing about Angus is that he's someone who came because he passionately believes in what he's doing. And he's doing it really well. There's plenty of money behind it, but there's plenty of intelligence and plenty of passion as well. So that combination is very much a winning combination where you can see that he has a great love and respect for the environment and for his animals. And I just feel that what he's doing, he's set a pretty high bar for organic farmers to say, julle moet die gehalte respekteer, julle moet die diere ook respekteer, maar die ekologiese kant is miskien die belangrikste. Raymond, ons gesels binnekort verder met jou, maar eers is dit tyd vir 'n vinnige handelsbreek. Ons is nou weer terug. Net hierna. Ons maak 'n draai by Louwerland op die walle van die Oranje rivier tussen Prieska en Nikkerkshoop in die Noord-Kaap, waar 'n verskeidenheid produkte verbou word. Nisboere word met trots geborg deur Lauveld Agrochem. Nisboere word met trots geborg deur Lauveld Agrochem.
Welkom terug. By ons in die ateljee is Dr. Raymond en ons gesels oor volhoubaarheid in die landboubedryf. Raymond, can you vir ons 'n bietjie vertel van how do you close the gap between conventional farming and organic farming systems? Yeah, that's what I've been working on the last 15 years. So I farmed conventionally myself as a dairy farmer and then with coffee and vegetables. And then I set up research. We called it the Mandela Trials at the Nelson Mandela University, the George campus. And we compared organic system with a conventional system. And essentially in the first year, we took soil that was really poor. 4 parts per million available phosphate, acid, and but quite good organic matter. It hadn't been messed up, it had been under grass for a long time. And we put 4 applications and we looked at organic rotation and cabbage monocrop organic and the same for conventional. The first year we found the soil started to come alive, but there was 25% lower yield on the organic. The second year both went up, but the gap got bigger because we didn't fix the phosphate. 31% less on organic. And then we said, okay, the soil is now coming alive. We put rock phosphate there. We used sensible scientific soil science to fix it up. We raised the available phosphate and the organic out-yielded the conventional. At the highest level, you usually get a slightly lower yield in organic. So many places you'll get a lower yield, but if you use soil science and you combine that with organic understanding of soil biology, you've got, again, a driepoort story. You've got the soil physics, the soil biology, and the soil chemistry. A lot of organic farmers forget about soil chemistry, and then they see they're agterend sonder 'n speel. But the soil chemistry is important, but a lot of the conventional farmers forget about the soil biology, and a lot of both of them don't understand the soil physics. So minimum tillage respects the soil physics, and then you begin to have your soil structure coming right. You put organic matter in, you get the acidity right, but you have to look that your phosphate is available. And if you fix all of those things, then you don't have any restrictions and you can out-yield anything. Dr. Raymond, ons kuier binnekort verder. Maar eers maak ons 'n draai by Louwerland op die walle van die Oranje rivier tussen Prieska en Niekershoop in die Noord-Kaap, waar 'n verskeidenheid van produkte verbou word. Ek is seker 60 generasie in die area. My oupa het in 1965 was 'n veeboer. Hy in 1965 hierdie stukkie langs die rivier gekoop. Daai tyd nog met diesel engines besproei, bietjie sultanas, rosyntjies, bietjie lucerne geplant. En toe my pa in 1980 hiernatoe kom, het hulle begin met besproeiing in 1983. Was dit van die eerste besproeiing wat met spulpuntig gedoen was. Ja, en toe ek het in 2013 gekom, plaas toe gekom en ek en my vrou was passievol oor wyn en oor eindproduk. En ons hele mission was om alles wat ons boer by die eindconsumer, by die verbruiker uit te kry. So ja, ons het toe besluit om met organies te doen. Organies is vir ons maar sekondêr tot 'n volle integrasie van alle boerderypraktyke. En op die ou end is dit gesonde en lekker en wat ek probeer so baie in Engels verduidelik, jy weet die nutritional waarde van die kos wat ons op tafels neersit is op die ou end wat ons dryf. So ons boer met organiese mielies, ons maal organiese koring, ons doen rog, ons doen pekanneute, ons doen heuning, ons doen vleis, skaap, bees, bok en nou vark ook. Ons doen groente, so ons het knoffel, ons het pampoene, en dan maak ons wyn. Ja, ons hele model is gebou dat alles wat die een se afvalproduk is die inset van die volgende ding. So ons varke byvoorbeeld is seker die belangrikste deel van ons plaas want omdat hulle omnivore is, omdat hulle buite loop, hulle hou letterlik ons hele stelsel aan die gang. So al die semels en stokkies en goed wat ons koring uitgaan, eindig op die ou end by die varke op. En op die ou end is die varke, maak ons pampoenlande skoon, na ons geoes het, alles wat gebyt is of gesteek is deur die vlee. Hulle breek daai pest cycles, hulle sit gewig aan en op die ou end verkoop ons weer organiese pastured pork, soos hulle sê. Verkoop ons dan ook weer aan die eindverbruiker. So ja, dis 'n integrated, party mense sê regenerative agriculture. Ek bedoel daar's 1000 name vir die goed. Ons is gesertifiseer organies, maar weer eens dis nie ons groot dryf nie. Dis maar net 'n chap op die einde om te sê ons het dit organies gedoen. Ja. Ek dink daar's meer geleenthede as mense dink. En ek sou dink as jy nie gelukkig genoeg is om grond te hê nie, ek dink daar's baie programme en sisteme waar mens in landbou kan inkom. Ek sou sê steek net jou hand op en probeer iewers gaan leer
prakties. Ek sou sê praktiese ervaring wen akademiese ervaring by myle en myle en myle. So ja, ek sou sê ek dink landbou is ongelooflik. Ek kan nie dink aan 'n beter manier om jou elke dag te spandeer nie. Maar dis hoë risiko, is harde werk en maar ek dink op die ou end net gou net vir dit. Dr. But yeah, as an expert on this topic, for future generations, why would you say organic farming is so important? Yeah, I think there are three big reasons why organic is important. The first has to do with health. If we look at diabetes, we look at cancer, we look at heart disease, we look at obesity. There's a lot of evidence that the quality of food leads to a better quality of life. Professor Dennis Lyron has done good research. The second thing is that for the environment, organic is a lot better, as we discussed, because of biodiversity, because of the less poisons being involved. And the third thing is you've got young people seem to find organics cool because somehow it's addressing all of these problems. It's addressing climate change. You can actually feel that you're part of the solution. And if we look at the global carbon cycle, we want the carbon in the ground. We don't want it up in the air. And that's what organic can help, and regenerative agriculture in general, agroecology. Dokter, daar word baie verwys jy moet na jou medeboere kyk en jy moet Google searches doen, en ek dink organiese verbouing is nogal kompleks. Maar is daar enige boeke deur hier uit? Yes, there's a couple of books by me and others, but my latest book, the last 15 years of research, it's called Organic Agriculture, Meeting the Needs of Southern Africa. And you can find a link to it for free download. It's published by Commonwealth Agricultural Bureau International. And there you'll find part one is about what we've learned about sustainable agriculture. Part two is about the socio-economic side of how can we help small-scale farmers to get going. And then the third part is the technical part, the research that I've been talking about with the Mandela trials. And then finally a plan for Southern African organic agriculture. Dr. Raymond, was 'n ongelooflike voorreg om hier so te gehad en die kundigheid wat jy met ons gedeel het. Hoopelik kan ons jy weer inlag in die studio hê. Yeah, maybe next time we will come and visit you in George. That'll be excellent. Thank you very much for this. It's really inspiring. Thank you. It's great to see your program and to see what it's helping to farmers to think a little bit more laterally and a little bit more creatively about the future. Nou ja, dit bring ons aan die einde van nog 'n program. Tot volgende week. Mooi loop en pas julleself op. Baie dankie dat julle saam gekuier het. Sien julle weer volgende week. Hier sal jy boer. Dit is jou land. Dit is die plan. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem. Saam boer ons vooruit.